اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم۔ جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہیں، جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہیں، یا رب میری دعا ہے، یا رب میری دعا ہے، میرے بابا وہاں رہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں زارا حیدری اور میری بہت ہی پیاری دوست، میری بہن علینا نور ایک بہت ہی خوبصورت شو کنڈکٹ کر رہی ہیں جو کہ ایک نعت کمپٹیشن ہے، اور مجھے بہت خوشی ہوئی تمام لڑکیوں کو سن کر۔ بہت ہی خوبصورت آوازیں ہیں، اللہ پاک آپ سب کو مزید استقامت عطا کرے، اور میری بہت ساری ڈھیروں دعائیں ہیں اپنی ساری بہنوں کے لیے۔ انشاءاللہ آپ سب کے لیے اللہ کریم بہت آسانیاں کرے، اور آپ کی جو آواز ہے اس میں مزید سر عطا کرے، اور مزید آپ سب کو استقامت عطا کرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو آپ نذرانہ پیش کر رہی ہیں وہ قبول و منظور ہو انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرکار سنتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں علینا نور اور آپ دیکھ رہے ہیں مقابلہ حسن نعت سرکار سنتے ہیں کا فائنل راؤنڈ۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ علینا نور آفیشیل اور صوفی فکر انٹرنیشنل پاکستان کے تعاون سے زیر اہتمام ہوا، تو آج ہمارا فائنل ایپیسوڈ ہے، اور یقیناً جو فائنل راؤنڈ ہوتا ہے اس کا بے حد انتظار رہتا ہے، سب کو رہتا ہے، لیکن اسپیشلی ان بچیوں کو بہت انتظار رہتا ہے جنہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہوتا ہے۔ تو اب ہم انشاءاللہ جلدی باقاعدہ اپنے پروگرام کی طرف چلیں گے اور اس کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے میں یہ بتاتی چلوں کہ آپ نے سب تمام دیکھنے والوں کے لیے بھی ہے کہ آپ نے تمام پروگرام سنے اور دیکھے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھنے والی شناخواں جو ہیں ہمارے سامنے آئیں، اور ان کو ایک موقع فراہم کیا گیا ہماری طرف سے کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو ابھار سکیں۔ تو میں سمجھتی ہوں ان کے لیے بہت اچھا یہ پلیٹ فارم رہا، اور اتنا اچھا پڑھنے والی شناخواں ہمارے سامنے آئیں، جن میں سے پہلے مرحلے سے لے کے ٹاپ 6 تک جتنی بھی بچیاں تھیں بہت زبردست پڑھا۔ لیکن مقابلہ پھر مقابلہ ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو چھوٹی چھوٹی مسٹیکس سے کچھ بچیاں رہ گئیں، اور جنہوں نے بہترین پڑھا وہ آج فائنل میں ہمارے ساتھ ہے۔ ہاں، میں بتانا چاہوں گی کہ جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ہمارا پروگرام صوفی فکر انٹرنیشنل کے اشتراک سے ہے، تو ان کے جو چیئرمین ہیں علامہ ظہیر عباس قادری صاحب، وہ پاکستان تشریف لا چکے ہیں عمرہ کر کے، تو ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور نعت کے حوالے سے جو ان کا پیغام ہے چلیے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ظہیر عباس قادری۔ میں نے سرکار سنتے ہیں آن لائن نعت کمپٹیشن مکمل سنا، تب میں زیارات حرمین شریفین کے لیے مکہ مکرمہ میں اور پھر مدینہ طیبہ میں حاضر تھا۔ وہاں پر بھی میں نے خصوصی دعائیں کی
اس नातिया मुकाबले में जितने भी बच्चियों ने हिस्सा लिया उन तमाम के लिए मैंने दुआएं भी की अल्हम्दुलिल्लाह। बैतुल्लाह शरीफ के सामने भी और गुंबद खज़रा शरीफ के नीचे बैठकर, साए में भी बैठकर मैंने बाकायदा तौर पर उन बच्चियों की नातें भी सुनी और नात कंपटीशन को भी देखा। यकीनन ये मेरे लिए बहुत खुशी और सआदत की बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनामात हासिल करने वाले तमाम बच्चियों को मज़ीद कामयाबियों से हम किनार फरमाए। जो नात की खिदमत है ये बहुत बड़ा अजर है। हुज़ूर सय्यद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हस्सान बिन साबित को फरमाया था कि मेरा हस्सान वो है जो अपनी नात के ज़रिए मेरी अज़मत का दिफा करता है और अपने अल्फाज के ज़रिए मेरी इज़्ज़त के दुश्मनों को नाकाम करता है। और हस्सान के अल्फाज अज़मत नबूवत के लिए ढाल हैं और हस्सान पर जन्नत वाजिब हो गई है। लिहाजा हदीस मुबारका के मफ़हूम के बाद पता ये चला कि नात इंसान पर जन्नत वाजिब करती है। तो जितने भी सनाखान बच्चियां हैं और नौजवान हैं, अल्लाह ताला सबको सलामती और बरकत अता फरमाए। सूफ़ी फ़िक्र इंटरनेशनल आपके शाना बशाना था, है और इंशाअल्लाह हमेशा रहेगा। मैं सरकार सुनते हैं नात कंपटीशन की तमाम टीम को, इसके तमाम अहले मोहब्बत को, इसको दामे दिरहमे कदमे सुखने और हर हवाले से सोशल मीडिया पर प्रोमोशन में और अपने मशवरों के ज़रिए या जिस भी तरह से अजीम शख्सियात ने इस कंपटीशन को कंप्लीट करने में और कामयाब करने में अपना हिस्सा डाला, सब के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आप सबको सलामती, बरकतें, खुशियाँ नसीब फरमाए और आका अलैहिस्सलाम का मंजूर नज़र करे और ज़िंदगी में आइंदा हमेशा नात की खिदमत करके अल्लाह और उसके रसूल और इस्लाम को राज़ी करने और कामयाब करने और खुश करने के सआदत से माला माल फरमा रखे। आमीन। बहुत शुक्रिया। तो यहाँ मैं बताती चलूँ कि आज का प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज जब हम आवाज़ों को सुनेंगे तो उसके बाद देखेंगे कि जो शुरू से अब तक दाद लेती आ रही हैं और बहुत अच्छा पढ़ती आ रही बच्चियाँ, क्या वो आज भी उतना ही बेहतरीन पढ़ सकेंगी। तो ये आप उनकी आवाज़ों में सुनेंगे, क्योंकि कुछ बच्चियों ने बहुत ज़्यादा दाद ली और कुछ के बारे में ये भी था कि ये ज़रूर पोजीशन हासिल करेंगी। तो अब उनकी नातों को सुन के हमें पता चलेगा कि कौन आज के इस प्रोग्राम का फातेह होगा। अच्छा, लास्ट एपिसोड में हमने एक अपना छोटा सा सेगमेंट ऐड किया है, जिनमें जो हमारी बच्चियां हैं फाइनलिस्ट, उनके पेरेंट्स से हमने उनके तासुरात लिए हैं कि वो इस मुकाबले के बारे में क्या कहते हैं। तो आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़िज़ा अली की वालिदा पेशावर से। सबसे पहले मैं अलीना नूर साहिबा और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि उन्होंने जो सरकार सुनते हैं ऑनलाइन नात कंपटीशन का इनेकाद किया है, तो ये बहुत बड़ी अच्छी काविश है उनकी। अल्लाह ताला इनको मज़ीद आगे भी कामयाबी अता फरमाए। और ये मुकाबला, ऑनलाइन मुकाबला बहुत अच्छा है बच्चियों के लिए ख़ास कर, क्योंकि बच्चियाँ तो जाती हैं मुकाबलों पे बहुत, लेकिन बच्चे चले जाते हैं, बच्चियाँ आगे नहीं जाती हैं क्योंकि उनको मसाइल होते हैं, किसी के कोई जा सकता है कोई नहीं जा सकता है। तो ये ऑनलाइन जो हम घर में बैठ के हर कोई आसानी से इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकता है। तो मेरी ये दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आयज़ा कासिम का वालिद आप लोगों से मुखातिब हूँ। मैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं कि पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और ख़ुसूसन मोहतरमा अलीना साहिबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस बज़्म का इनेकाद किया और खूब मेहनत की और बच्चियों को उनका टैलेंट सामने लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की। तमाम बच्चियों ने, ख़ुसूसन मेरी बेटी ने भी, सब ने मिलकर इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अल्लाह पाक उनकी मेहनत को कबूल फरमाए और आइंदा फ़ाइनल में भी इन सब को अच्छी अच्छी पोजीशनें दे। तो आखिर में मैं आप लोगों से सिर्फ़ ये कहना चाहता हूँ कि मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरमसरत और पुरनूर मौका पर भी ऐसी बज़्म का इनेकाद करें इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm sister of Laika Rafiq. I would like to congratulate the whole team of
प्रोग्राम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं and especially to Madam Alina who conduct the event very perfectly. And I would like to suggest that such kind of event happens again on different occasions, particularly to emphasize on the importance of Khatm Nubuwwat, to spread the message of this, and that's really important at this era of world. And the second thing, to provide the opportunity to the young talented female students who are hardly to participate in so many competitions just because they cannot move from their home. So it's really good to glorify their talent through online competitions. And at the end, I must appreciate all the candidates who participate, who beautify the event by their beautiful voices. Good luck all the candidates who reach to the final round, and good luck Laiba Rafiq and all other candidates. Thank you so much. میں مانوس شاہد کا والد ہوں اور یہ بہت ہی اچھی اپرچونٹی ہے بچوں کے لیے. ہمیشہ ایسے مقابلے ہوتے رہنے چاہیے آن لائن, کیونکہ بچے بعض دفعہ گھر سے باہر نہیں جا سکتے. تو مانوس کو بہت زیادہ شوق ہے نعت خوانی کا بچپن ہی سے, تو میں یہی کہوں گا سب کو بیسٹ آف لک. السلام علیکم, میں کرن فاطمہ کی مدر ہوں اور علینا نور یوٹیوب چینل کے زیر اہتمام یہ کمپٹیشن جو منعقد کیا ہے آپ نے, تو اللہ کا شکر ہے میری بیٹی اس فائنل تک پہنچ چکی ہے. اور مجھے یہ دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ اتنی خوبصورت آوازوں کے بچے تھے اور بچوں نے مختلف قسم کی نعتیں پڑھی ہیں. بڑا ہی ٹف مقابلہ تھا یہ, مجھے یقین نہیں تھا کہ میری بیٹی اس فائنل تک پہنچ جائے گی, لیکن شکر ہے اللہ کے کہ فائنل تک پہنچ گئی. اور میری اللہ سے دعا ہے کہ آپ لوگ اسی طرح کے کمپٹیشن کرتے رہیں اور آپ کو اللہ بہت ترقی. بغیر کسی دیری کے چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف اور سنتے ہیں فائنلسٹ کی آوازوں میں خوبصورت کلام. یاد جب مجھے کو مدینے کی فضا سانس لیتا سانس لیتا سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا محمد کے غلاموں کا غلام ہوں. غلامان محمد کے خاک ہوں خاک خاک ہوں خاک خاک ہوں خاک کو بچھنے کی ادا یاد جب مجھے کو مدینے کی فضا آتی ہے. میں اترتے
ملا پتا تیرا معجزہ حسن صوت کا زمزمائے صدا تیرا دل میں اترتے حرف سے یوں تو تیری فرش سے عرش تک محیط یوں تو تیری رسائیاں فرش سے عرش تک محیط میں نے تو اپنے دل میں بھی پایا ہے نقش پا تیرا میں نے تو اپنے دل میں بھی پایا ہے نقش پا تیرا دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتا تیرا دل میں اترتے حرف سے الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے الہام کی رم جھم خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنوں خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنوں مہتاب تیرا ریزائے نقشے کف پا ہے الہام کی رم جھم
जबी जिसने झुकाई होगी उसकी किस्मत पे फिदा सारी खुदाई होगी उनकी चौखट सांस लेता हूँ तो आती है महक तैबा की सांस लेता हूँ तो आती है महक तैबा की ये हवा कूचाए सरकार से आई होगी उनकी चौखट तेरी निगाह से ज़र्रे भी महरुमा बने गदाई बेसरो सामा जहाँ पनाह बने तेरी निगाह से हुजूर ही के करम ने मुझे तसल्ली दी हुजूर ही के करम ने मुझे तसल्ली दी हुजूर ही मेरे गम में मेरी पनाह बने तेरी निगाह से। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। तो अभी आपने सुनी आवाज़ें, वो आवाज़ें जो फाइनल आवाज़ें थी। और अब हम चलते हैं नताइज की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं अपनी फीलिंग्स आप सबसे शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं मुकाबलों में हिस्सा लेती थी, मुझे एक बार फिर से अपना वक्त याद आया कि इस वक्त को देखकर, जब अभी अनाउंसमेंट होनी है कि कौन फर्स्ट आएगा, कौन सेकंड आएगा और कौन थर्ड होगा, तो मैं यही कहूँगी यहाँ पर कि ऐसा नहीं है कि मैं भी हर मुकाबला जीतती थी, लेकिन हर मुकाबले में पार्टिसिपेट करती थी, फाइनल तक भी जाती थी। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हम फर्स्ट पोजीशन ही हासिल करें। हम ये मुकाबले होते हैं सीखने के लिए। तो जो बच्चे इनसे या बच्चियाँ इनसे सीखती हैं वो यकीनन आगे बढ़ते हैं, और अपना मोराल कभी भी कम नहीं करना चाहिए कि अगर हमने ये मुकाबला नहीं जीता तो क्या मुकाबले ख़त्म हो गए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुकाबले होते रहेंगे और इंशाअल्लाह हम भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जैसा कि अभी हमने एक मुकाबले का इनेकाद किया, इसी तरह हम भी इंशाअल्लाह अगले महीनों में मुकाबले करवाते रहेंगे और इन बच्चियों को मौका मिलता रहेगा। तो अब चलते हैं अनाउंसमेंट की तरफ और बताते हैं कि आज
कौन किसने पोजीशन हासिल। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी और आज की फ़ाइनल परफॉर्मेंस के मुताबिक मैं रिज़ल्ट्स बताना चाहूँगी। तो हम 5th पोजीशन से स्टार्ट लेते हैं। तो जो हमारी पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने 5वीं पोजीशन हासिल की है, उनका नाम है फ़िज़ा अली पेशावर से। यहाँ पर मैं फ़िज़ा अली के बारे में ये कहना चाहूँगी कि ये बच्ची माशाल्लाह ऑडिशन से लेके फ़ाइनल सेमीफाइनल तक इसने इतना अच्छा पढ़ा और लगता था कि ये प्रॉपर तैयारी के साथ आती हैं और उन्होंने मुकाबले के हुस्न को समझा और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी कि सबकी उम्मीदें थी। और जिस तरह हमें मैसेजेस भी आते रहे कि इनकी फ़र्स्ट या सेकंड पोजीशन ज़रूर होगी, लेकिन मैं फ़िज़ा को यही कहूँगी कि आपने बिल्कुल भी अपना दिल छोटा नहीं करना, आप मज़ीद सीखें ताकि आप हम जो इंशाल्लाह मज़ीद मुकाबले करवाएंगे उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकें और इंशाल्लाह आपकी ज़रूर फर्स्ट पोजीशन भी आएगी। आप अपने उस्ताद से प्रॉपर गाइडेंस लें, रहनुमाई हासिल करें ताकि आप मज़ीद बेहतर शनाख़ा बन। तो फ़िज़ा अली और उनके घर वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि उनकी बच्ची फ़ाइनल तक पहुंची और फ़ाइनल तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ फ़िज़ा को और मुबारकबाद पेश करती हूँ। तो आइए चलते हैं, अब मैं बताऊँगी कि जो 4th पर आई हैं हमारी पार्टिसिपेंट, उनका नाम है आयज़ा कासिम इस्लामाबाद से। और इनके लिए भी मैं यही कहूँगी कि बहुत अच्छा पढ़ रही हैं और पढ़ती आई, लेकिन फिर वही बात है कि मुकाबला तो मुकाबला है, कोई आगे जाता है और कोई वहीं तक रहता है। तो आपने भी दिल छोटा नहीं करना और माशाल्लाह आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपको भी समझ है कि आप किस तरह से कलाम को पढ़ती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आप भी ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा और दिल छोटा नहीं करें, ऐसे मौके आते रहेंगे ताकि आप भी आगे आ सकें। तो अब मैं बताती चलूँ, तीसरी पोजीशन जिस सनाखा बच्ची ने हासिल की आज के इस प्रोग्राम में, उनका नाम है किरण फ़ातिमा कराची से। किरण फ़ातिमा, आप को ख़ुद भी अंदाज़ा हो गया होगा अपनी फ़ाइनल की परफॉर्मेंस सुनकर, और आपके लिए तो स्पेशली बहुत सारे मैसेजेस, कमेंट्स और बाकायदा मेरा अपना भी यही एक था कि इंशाल्लाह आप ज़रूर फर्स्ट पोजीशन हासिल करेंगी क्योंकि आप बहुत अच्छा पढ़ती हैं और आपका कलाम का इंतखाब बहुत ही बेहतरीन हमेशा से रहा। लेकिन आपकी फ़ाइनल की परफॉर्मेंस कुछ थोड़ी सी उसमें कमी थी जिसकी बिना पर आप फर्स्ट नहीं आ सकें। आपने जिस तरह से आप जानदार तरीके से पढ़ती आ रही थी, आपको ख़ुद भी अंदाज़ा होगा कि शायद मुझे लगा आपके सांस का कोई इशू था फ़ाइनल जब आपने हमें नात भेजी है, तो जिसकी वजह से आप उस कलाम को उतनी खूबसूरती से निभा नहीं सकी। लेकिन मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए और इंशाल्लाह आप भी ज़रूर, आप बहुत सारे मौके होंगे आपके लिए भी, आप पार्टिसिपेट करें, इंशाल्लाह आप ज़रूर एक दिन फर्स्ट भी आएंगी। किरण फ़ातिमा और उनके घर वालों को और जो उनके उस्ताद मोहतरम हैं, जहाँ से भी वो सीखती हैं, उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। किरण, आप बहुत माशाल्लाह अच्छा पढ़ने वाली सनाखा हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। अल्लाह करीम आपको मज़ीद कामयाबियों से नवाजे और आप हमेशा इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी करती रहें। तो अब हम चलते हैं, बाकी जो 2 बच्चियां हमारे पास रह गई हैं, लाइबा रफ़ीक और महानूर शाहिद। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट का अनाउंसमेंट करूंगी, उससे आप लोग को अंदाज़ा हो जाएगा कि सेकंड कौन सी बच्ची आई हैं। तो अब मैं बताती चलूं कि सरकार सुनते हैं हमारे प्रोग्राम की विनर हैं महानूर शाहिद, जिनका ताल्लुक है अटक से। महानूर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आपके घर वालों को भी बहुत बहुत मुबारक हो, आपने इस प्रोग्राम को विन किया, आपकी फर्स्ट पोजीशन आई। और लाइबा रफ़ीक फैसलाबाद से हैं, उन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये सब बच्चियां जो फाइनल तक पहुंची, ये बहुत बड़ी इनके लिए कामयाबी। तो आइए चलते हैं इनामात की तरफ, क्योंकि इनाम देना अल्लाह का हुक्म भी है और इससे बच्चियों की हौसला अफजाई भी होती है और उनमें मज़ीद आगे बढ़ने का जोश व जज्बा भी पैदा होता है। तो अब मैं बताना चाहूँगी, जिस बच्ची ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की, उनके लिए 15,000 रुपये कैश और सर्टिफिकेट है, और दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली बच्ची के लिए 10,000 रुपये और सर्टिफिकेट है, और जिन्होंने तीसरी पोजीशन हासिल की हमारी सनाखा बच्ची ने, उनके लिए 7,000 रुपये और सर्टिफिकेट। और विनर्स के जो सर्टिफिकेट्स हैं हमारी टीम उनको डिस्पैच करवा देगी। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि टॉप 12 पार्टिसिपेंट्स के लिए भी ई सर्टिफिकेट है, वो भी इंशाल्लाह उन तक पहुंचाया जाएगा।
ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، یہاں پہ میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی ناشکرا ہے۔ تو یہاں پر کریڈٹس کی بات کرتے ہیں جن عظیم، وسیع الظرف اور اہل محبت شخصیات نے ہمارا ساتھ دیا، پرسنلی ہمیں پروموٹ کیا، میسیجز، ویڈیوز کے تھرو، پوری سوشل میڈیا کی ٹیم، ہماری مینجمنٹ کی ٹیم، جس طرح سے بھی ہمیں انہوں نے سپورٹ کیا، انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا، میں تہہ دل سے ان سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور ان کی پرخلوص محبتیں ہمیں ہمیشہ یاد رہیں گی، اور ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ اللہ کریم ان کی توفیقات میں بھی مزید اضافہ فرمائے اور ان سب کو اس کا بہت اجر عظیم عطا فرمائے۔ اینڈ اگین ویری اسپیشل تھینکس ٹو صوفی فکر انٹرنیشنل پاکستان کہ جن کے تعاون سے یہ اتنا خوبصورت پروگرام کا انعقاد ہو سکا اور بچیوں کی بھرپور حوصلہ افزائی ہوئی۔ ان کے لیے ہماری ڈھیر ساری دعائیں اور بیسٹ وشز ہیں۔ اللہ کریم صوفی فکر کو دنیا بھر میں انسانیت کی خدمت کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اور میں یہاں پر اس پورے پروگرام کا اصال ثواب پیش کروں گی اپنے مرحوم والد گرامی کو، محمد طارق نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے، اور آج میں جو کچھ بھی ہوں اپنے والدین کی محنتوں اور ان کی کاوشوں کی بدولت ہوں۔ اللہ کریم میرے ابو جان کے درجات بلند فرمائے اور میری والدہ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اور یہاں میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ یہ جو ہمارے پروگرام کا نام ہے سرکار سنتے ہیں، یہ میری والدہ نے رکھا، اور سب کو یہ پروگرام ہمارے کا نام بہت زیادہ پسند آیا، اور سب نے بہت زیادہ ہمیں اظہار کیا اپنی پسندیدگی کا۔ اور آخر میں میری اور میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو تہہ دل سے عید مبارک۔ اللہ کریم آپ سب کی زندگی کا ہر دن عید جیسا فرمائے، آمین۔ اور میں یہاں پر دعا گو ہوں کہ اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائے اور رمضان المبارک کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے، ہماری تمام عبادات اور تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ہمارے تمام دکھوں کو سکھوں میں بدل دے اور ہمیں ڈھیروں خوشیوں سے نوازے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ مجھے اور میری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم آپ کے ساتھ ضرور کسی نہ کسی پروگرام میں ملتے رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرکار سنتے ہیں۔